Next is proceed na to sa contacts and CRM. So step 1 is how to add, import and manage contacts inside your Shopify sub account. So first is ang button to is proceed to sa contacts sa left sidebar. Then to add manually madto ta sa magatag contact, then i-fill na to ilang mga details like name, email, phone, etc. So ito ta sa Shopify app. So dire kita rin yun sa left sidebar contacts. Then pwede sad mo mag-import ng contacts dire. Pislitan na ninyo, then kani contacts, then next. Then dire kay need niyo CSV file. Kung namoy CSV file sa na contacts is pwede rin nyo dire drag, then mo proceed mo sa map columns to fill, then i-confirm dire. So sa pagkadugot tags na rin sa top right, click lang, then sample ni first name, and email. Then after nyo ni ma-fill is pwede nyo i-save. Drasong mo na yung contact na gihimo niya. Nadiri yung mga details, account details. Pwede mo mag-add date of birth niya. So diri na mabutang yung contact na gipang-add.